ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੰਭ ਦੇ ਮੈਥੋਂ ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, बेली बहुते तां नहीं बनते। तो ये मेरा मसला है और ये फनकार की ज़िद है। फनकार का काम क्या होता है कि वो ड्रामे से, थिएटर से, फिल्म से, मीडिया के ज़ोर पे खंभ का कां भी बनाता है, कां को उड़ा के भी दिखाता है और रस्सी पे चल के कमा के भी दिखाता है। लिहाजा इस बात को इतना सादा लेना कि जी ये थिएटर, फिल्म, ड्रामा सिर्फ दानिश के फ़रोग़ का मैदान है, इसमें मईशत और मुआशरत का मैदान है। अगर हम इसकी तारीख़ पे चले जाएं तो जो तीनों परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियादी चीज़ें हैं, ड्रामा, थिएटर, फिल्म बाद में आ गई, पहले ड्रामा और थिएटर था, फिल्म बाद में आ गई। आजकल मीडिया उसको प्रमोट कर रहा है, लिहाजा ये मीडिया से अलग चीज़ें नहीं हैं। तो इनका जो बुनियादी काम था, जो मीडिया का, उस ड्रामे का, थिएटर का था, वो अपने अंदर 3 पहलू रखता था: अल्फाज, पैगाम, अदायगी। और जो कहते हैं ना, जो उस ज़माने के परफॉर्मर फनकार बना देता है तस्वीर हवा की, तो उन्होंने अपने पैगाम को चल के, बता के, सोच के बताया और कर के दिखाया। अब जो थिएटर का आगाज़ था वो यूनान और हिंदुस्तान से हुआ, और उसमें जो बुनियादी मौज़ूआत थे वो मजहबी थे, और थिएटर और ड्रामा और जो परफॉर्मर थे उस ज़माने के, वो दावत, तबलीग और माबूद को खुश करने के चक्कर में थे। लिहाजा इसकी जो शुरुआत है वो बड़ी ही मतलब है ना, रास्त रवी पे मबनी थी। उसकी जो पहली चाल थी ना, इसके बाद जब मुल्क कौमें बहादुरी के किस्से आए तो फिर कौमी सरबुलंदी आ गई, फौजी रियासतें आ गई, बादशाहों के थिएटर आ गए। बादशाह ने अपने बैठने वाली कुर्सी पे शेर की तस्वीर बना ली, चीते की बना ली, और कोई और बिठा लिया दाएं बाएं। चंगेज़ खान ने शेर बिठा लिए। इसका मतलब ताकत, शोहरत और दौलत की नुमाइश था। लिहाजा जो परफॉर्मिंग आर्ट का बिगाड़ था वो उस ज़माने में शुरू हुआ जब तबलीग, दावत, मुसलिहत, हदायत से निकल के ये जो सारा आर्ट था, परफॉर्मिंग आर्ट जिसे कहते हैं आसान लफ्ज़ों में, वो किन के हिस्से में चला गया? बादशाहों के, दौलत वालों के, सरमाया वालों के। फनकार से ये बात निकलती गई जो खलूस से चीज़ बताते थे, सीखते थे, सिखाते थे। लिहाजा उस ज़माने में जो एहतजाज हम आज कर रहे हैं ना, ये उस ज़माने में शुरू हो गया। तो ये 70, 72, 73 की कबल मसीह में ग़ुलामों की लड़ाई या स्पार्टेकस नाम का थिएटर खेला गया, जिसमें ग़ुलामों की बगावत दिखाई गई। अवाम को सिखाया गया कि ग़ुलामों की तरह तुम इलाते बादशाह के पीछे, अमीर रईस के पीछे चले जाते हो, अपने आप का सोचो। यही नावल बाद में हार्वर्ड फास्ट ने लिखा 1650 में गालिबन। और इसके बाद अंकल टॉम्स कैबिन आया, उसमें भी यही थ्योरी दी गई। फिल्म रूट्स और आजकल जो इंडिया में फिल्म सतलुज आई हुई है, वो क्या है? उसमें भी यही पैगाम दिया है, अपनी खुदी पहचान ए गाफिल इंसान। तो बात करने का, हमारे यहाँ मिर्ज़ा अदीब साहब ने ग़ुलामों की बगावत की कहानियाँ जमा की। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स की खूबी क्या थी कि इसमें एक शख्स अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से, अपने तअस्सुरात से ये सारी बात बताता है, समई बसरी आहंग के साथ और अल्फाज के क्या कहते हैं, ज़ेरो बम के साथ बताता है कि ये मैडम ने, लुबना साहिबा ने कहा कि जी वो इतना डीप पैगाम होता है कि आप सिर्फ चेहरा देख के पूरा मैसेज ले लेते हैं। मियाँ साहब की मौजूदगी में मैंने ऐसी बात कहने की कई सालों में ज़रूरत नहीं की। आज उन्वान मुझे ज़रूरत दे रहा है कि मैं कह दूं। मेरे में से जो लोग इस बैठे हैं, बहुत से लोगों ने इंडिया की फ़िल्म शराबी देखी होगी,
اس میں جب امیتابھ بچن کے ہاتھ میں ایک بوتل آتی ہے اور اس میں اتنی تھوڑی سی شراب ہوتی ہے تو وہ ایک جملہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں پورا ناول وہ کتاب نہیں کر سکتا جو اس کا شعر کر جاتا ہے. اب تو اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں. لاؤ جی کوئی ایسا ایک مصرے میں اتنا بڑا پیغام لے کے آئے میرے سامنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ شعر کلام شعر میرے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے. میں مائی کا حوالے کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ شعر کلام عرب کا اصل ہے, اس سے مجلسیں سجتی ہیں اور دعوے میں دلیل پیدا ہوتی ہے, دعوے میں دلیل پیدا ہوتی ہے. پرفارمنگ آرٹس کا یہی کام ہے. اب میں 2-3 باتیں کہہ کے بات ختم کرتا ہوں جی. 1.5 منٹ, میاں صاحب نے 1 منٹ کہا, میں 1.5 منٹ میں کہ جی پہلی بات یہ ہے کہ پرفارمنگ آرٹس کا کام فکری پہلو کو اجاگر کرنا تھا اور یہ ہونا چاہیے. اب ہم اسے رفتہ رفتہ چھوڑتے جا رہے ہیں, فکری پہلو. دوسری بات یہ تھی کہ اخلاقی پہلو. کوئی معاشرہ اپنے بنیادی اخلاق سے الگ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ پہلو کام نہیں کر رہا. 200 سے زیادہ فلمیں پولیٹیکل کرپشن پہ اور منوپلی پہ اور گیمز پہ بنی گئی ہیں, لیکن کبھی کسی فلم نے اثر نہیں کیا. یہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ اسلامی ملکوں میں جو بندہ 60 سال کی عمر پاتا ہے نا, وہ 2,500 سے 3,000 دفعہ خطبہ جمعہ سنتا ہے, لیکن کرتا وہ اپنی مرضی ہے. خطبہ جمعہ سے وہ کچھ لے کے گھر نہیں جاتا. اگلی بات عقل و شعور کی ترقی ہے. ہمارے میڈیا کو عقل و شعور کی, آپ نے جس کی طرف توجہ دلائی, میڈم نے بھی دلائی کہ جی چائے بھی پیتے رہے لیکن توجہ بھی, ہمارے عقل و شعور کو میڈیا کو ترقی دینے کا کام کرنا چاہیے. جو نیلام گھر میں طارق عزیز کرتا تھا, جو کسوٹی میں عبید اللہ علیم بیگ اور وہ کرتے تھے, جو زاویہ میں اشفاق صاحب کرتے تھے, اور لوگ بھی کرتے رہے جن کے نام اب نہیں لیے جا سکتے. ان کہیں خدا کی بستی, ٹیلی تھیٹر, کئی پروگرام ایسے ہوتے رہے. اور اس کے بعد تہذیبی روایات بھی ہیں جو ہمارا اثاثہ ہیں. تہذیبی روایات پہ مبنی ہم کس کی تہذیب لے کے اپنے ٹی وی کو دکھا رہے ہیں. جب انسان ننگا تھا اس نے کپڑے پہننا شروع کیے تو تہذیب کہلائی. آج وہ کپڑے پہنے ہوئے کپڑوں سے اپنے آپ کو دکھا رہا ہے تو ہم اسے پتہ نہیں کیسی تہذیب کہہ رہے ہیں. اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے اور یہ لازمی پہلو ہے ہماری زندگی کا. اور اگلی بات جو ہے کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا دکھانا چاہتے ہیں, ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے. یہ آ گئی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا. جی جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.